Bom, como o DualShock 4 tá com aquele problema no botão L2, eu tô usando um outro controle aqui que também tá com problema no L2. Então eu não. Se eu andei vendo a maioria dos jogos que eu tenho precisa daquele botão. E mesmo que configure. Mesmo que configure. Vai faltar lugar. Então. Como não dá pra continuar, eu tava dando uma olhadinha. Esse aqui eu acho que não precisa de determinados botões. Pelo menos eu acho que não. É um jogo bem interessante. É mais como uma história que a gente acompanha. Mas parece ser legal. Como é que é o nome? What Remains of Edith Finch. Não sei o que que é. Deixa eu ver. Ué? Ué? Como assim? Hum. Ah, novo jogo. Tava aqui, alguém tinha começado alguma coisa. Ah, então é aqui. Tem certeza? Pois esse é o que o atual. Eu nem sei onde é que tava. Então vamos lá. Vamos ver como é que é. Nem lembro como é que é esse negócio. Apareceu um quarto aí. Ah, que legal, o título vai desaparecendo, ó. Ah, os dois analógicos é pra câmera. Nossa, vira tudo. Ah, fica ali o título. Botão atrás pra aproximar. Tem mais um que ele vai aproximar, mas não dá pra usar porque senão fica indo pra cima. Ah, aqui. Eu espero que eu não precise usar o L2, que senão lascou, né? Usa o R1. A lot of this isn't going to make sense to you, and I'm sorry about that. I'm just going to start at the beginning, with the house. O que faz esse botão aqui? Ah, seria aproximar. É o mesmo, então beleza. Someone had put up a chain link fence, but it looked like I wasn't the first person to hop it. Legal o texto como vai aparecendo, a legenda vai se formando de acordo com o cenário. A gente só sabe que é uma garota que tá falando. I lived here until I was 11, but I wasn't allowed inside half the rooms. Inside the mailbox were bills from 7 years ago, marked urgent, open immediately. I hadn't been back since my brother Lewis's funeral. Nossa, o texto se perde pelo cenário. Interessante isso. In her will, my mother left me a key, but didn't tell me what it unlocked. Maybe she thought I'd know. Or she thought the mystery would be enough to bring me back. Tem por aqui. E aqui.
No one had driven this way in a long time, but I saw a few hoof prints. Meu Deus, tem alguns momentos que a legenda sobe muito rápido. Não dá nem tempo de ler. Oh, tem um servo ali. Alce. Não, não dá pra ir, né? The truth is, even after I inherited the house, I never thought I'd come back to it. But now I had questions about my family that only the house knew the answers to. Nossa, olha The que legal o house was visual da cara. exactly like I remembered it, the way I'd been dreaming about it. Tá, tinha um caminho por baixo. Vamos voltar aqui pra ver se tem uma coisa. Acho que não. The woods around the house have always been uncomfortably silent. As if they're about to say something, but never do. A floresta tem um visual bem realista. É que eu não sou chegado em jogo em primeira pessoa tanto, mas esse aqui é bacana. Legal os efeitos de luz e sombra. Não tinha pra cá, outra. Não. Bom. É. Caramba, não desce aqui. Mas espera aí, cadê o caminho? O outro que trazia pra cá. Ué. Ah, aqui. É. Peraí. É o mesmo. Bom, é só caminhar pelo visto. Dá pra descer por aqui? Não. Tava vendo uma coisa aqui do lado, por isso que eu me perdi no controle.
A arquitetura é bem impressionista. Ou surreal. Parece um castelo do que uma casa. Só pra andar aqui embaixo. Tem a típica cadeira de plástico aí. Um jacarezão. Ah, não dá pra vir mais pra cá. I asked Edie once about the dragon in the pond. She said it had killed her husband. I was 6. It seemed like an odd joke to me, even then. As a child, the house made me uncomfortable in a way I couldn't put into words. Tem alguém desaparecido aí. Legal a caminhonetinha lá na garagem. O crocomóvel aí. Now, as a 17-year-old, I knew exactly what those words were. I was afraid of the house. Bom, pelo menos já sabe que ela tem 17. Então já é alguma coisa. I hoped the key might unlock the front door. It didn't. Looking in, I felt like the house itself had been waiting for me. Pô, tem um monte de livros aí. Não dá pra entrar por aqui? A chave não serviu pra nada. O que é isso? Acho que é fertilizante. Agora por aqui. Bacana a vegetação desse jardim. Muro de pedra. Garagem. Não. The house felt like it had always been here. Even the swing set was older than my mother. Crawling through the doggy door used to be a lot easier when I was 11. The power had been turned off the night we left. For the first time in years, I felt like I was home.
But instead of a family, there were just memories of one. Like how after Louis started working at the cannery, we all got sick of eating salmon. Except our cat, Molly. Or how only one restaurant would deliver to our house, so we had Chinese a lot. The table was still a wreck from the night we left. It was like a bomb had gone off, killing everyone but sparing the furniture. My mom was the only one of us who could imagine Great-Grandma Edie living in a nursing home. Nothing in the house looked abnormal. There was just too much of it, like a smile with too many teeth. Even the fireplace had a story. Edie told me the bricks came from the original house, after it sank. Mom always told me to stay out of the basement, so I wasn't too surprised when the key didn't fit. Edie told me once that every Finch who ever lived is buried somewhere in the library. My mom wasn't much of an optimist, but she never stopped believing that my brother Milton was alive. Ah, esse é o irmão dela, então desaparecido. Caramba, que casa, hein? Nem é exatamente uma casa, parece uma biblioteca. Ah, não, tem até uma cadeira aqui pra subir. Nossa. Pô, isso aqui é legal na parede ó, da escada, todos esses quadros. E aqui por que não abriu? Tem que ficar girando. Great Grandpa Sven built a music box for Barbara, along with the rest of the house.
After Milton disappeared, Mom sealed up all the bedrooms. Then Edie retaliated and drilled peepholes. I spent a lot of time playing in Great Uncle Walter's room. I think my mom sometimes regretted not sealing it up. Lewis told me there were secret passages, but I never believed him. Turns out, my mom was really good at keeping secrets. Now it was time to find out what my mom had been afraid of. Dá mais uma olhada pra cá antes de entrar ali. Ver se tem mais alguma coisa aqui. Whenever people ask me about my family, the first thing they always want to know about is Barbara. Mom must have locked the third floor stairs on the night we left. Ah, tem mais um. Barbara was a child star for 2 years, until America grew out of it. Ah, a irmã dela era atriz. Ah, por que não volta? Ué, por que volta? Oh. Eu volto sozinha. Edie's father, Odin, built the original house. Nossa, tem outros lugares aqui que não só dá pra enxergar. As a kid, I just assumed every house had peepholes and sealed rooms you weren't allowed inside of. My Grandpa Sam spent 7 years sharing a room with his dead brother, Calvin. Boa noite, Alberto. Beleza? Ué. Nossa, como volta aqui. Como eu tô com o DualShock quebrado, eu tô com com as opções de jogos limitadas, então se dá uma olhadinha no nesse Watch Remains of Edith Finch. O visual é muito bonito. Aqui já foi visto? Molly Já. always seemed like a girl I could imagine being friends with, Não. if she hadn't died in 1947. É, já foi visto. Então, é ali na passagem secreta. Não, daqui era. Ó, de novo aquele bug dos comentários aparecendo ali. Parecem comentários invisíveis, sei lá por que isso. Reading this, maybe it sounds like I had a plan. From the paintings on the wall, it was clear my brother Milton had been here before me. But I had no idea what was behind that door. Just like I had no idea where all this was gonna lead. I grew up looking at Molly's room through the peephole. Being inside for the first time,
I felt like I'd stepped behind a painting. Quarto da irmã, quarto secreto. Molly's gerbil had a tiny bedroom with its own even tinier gerbil cage. Eita, esses DualShock são uma tristeza, né? Caramba. Eu tava pensando em pegar um adaptador pra usar controle de PS1 e 2 que eu tenho guardado. Sei lá se compensa. I got the sense Edie had spent a lot of time here before my mom sealed the doors. Pô, tem até um cavalo de pau. Cama. Dependendo de onde olha no cenário, vem um texto diferente. Tá, mas aqui eu já olhei. Ah, não. Tem que virar. December 13th, 1947. Dear Diary, I'll be gone soon, but I wanted to tell somebody about what's gonna happen. It started when Mom sent me to bed without dinner. I woke up and I was starving, so I looked around for something to eat. The gerbil food was dry, but I didn't mind it. Mom, can I come out now? Sweetheart, it's late. Go to sleep. My Halloween candy was all gone. Puxa, tem até banheiro, o quartinho secreto. I ate a lot of things that night. Nossa, o visual é fantástico. Then I heard chirping outside my window. It was a barn swallow going back to her nest. I reached out for her. And suddenly, Acabei de virar um gato. I was a cat. Gata. I tried to be quiet, but the bird was really scared. Ah, tem que tentar pegar o passarinho. Nossa, olha o pulo do gato, da gata. I jumped and I almost got her.
I could tell she was getting really tired. Uns porquinhos, mais uns brinquedos. Now I was up in the big tree. I promised Dad I wouldn't climb it anymore. All I cared about was eating that mama bird. Ah, ali. I gobbled her up. And suddenly, I was an owl. First, all I heard was the wind. Then I heard little teeth nibbling in the grass. Pô, agora vem uma coruja. Beleza, pra onde que tem que ir agora a coruja? Rabbits. Pô, a gente vira predador assim. Ah, um coelho aí. I imagined his face looking up and seeing mine through my talons. I swallowed him up, and I didn't chew one bit. Then I flew off to find something bigger. A mama rabbit. Ah, não. She was almost too big to carry. I started choking, but I couldn't stop eating. And suddenly, I was a shark. Ah, não. É. Tô tubarão agora, só que na terra. Ah. Ah. Bom, bora achar. Ah, aí, ó. I rolled off a cliff and into the ocean. Now, I was hungrier than ever. Ah, ó, ataque aqui. Opa. I wanted fat, juicy seals. Cadê as focas? Oh, tem um navio ali. Ah lá. Pô, é meio difícil controlar. Esse narigão de tubarão aqui. Ué, cadê a foca? Ué. Ué. É bacana esse jogo. É bem legal o visual. É, Alberto, beleza? Tá, onde que tem que ir? Acho que tem que pegar uma foca mesmo. Ah, ela tá ali, ó. Tem que morder a foca. É, morder? Então tem que ser o bicho. Ah, agora. Ah, agora deu. I tore off her flipper, and it tasted really good. What? This is... É um simulador de bichos na mente de uma criança, aparentemente. Ah, pô, continua ali. Vamos ver. Ah, pançudinha. Nossa.
Tá indo, tá indo, tá indo. Grabbed on Aí. tight. But I was so hungry, I jumped out of the water. When I opened my eyes, everything had changed. Ué, agora vem uma cobra. Não. Cara, controlar a cobra é difícil, vai, né? Now I was a monster, and I smelled people everywhere. Será que passa por aqui? Não. Visão de cobra não é muito legal, não. Tá certo? Tá em terceira pessoa. Não. I wanted to stop, but also I didn't. Não é fácil controlar um bicho desse. Ah, tem um cara ali. Ah, tem que ser por dentro, né? Ué. Não, acho que é lá pela frente mesmo. Vamos ver. Nossa, tinha uma porta que eu nem vi. After the last passenger, I was still hungry. And across the water, I saw something new. Something I had to have, so I swam towards it. I slithered onto the sand, and the good smell went into an old pipe. Ah, continua a cobra. É? Ah, então. O visual dele é incrível mesmo. E a historinha é bem misteriosa. I Lá. got closer and closer. All of my stomach started growling. And suddenly, I was me again. I held my breath for a long time, but I couldn't hear anything. I think it's waiting for me to fall asleep. But it's not going to wait much longer. It needs to be, and we both know I will be delicious. Oh. Aí. I'm not sure if I believed all of that, but I'm sure Edie would have.
A mana acha que a irmãzinha. Olha, 1937 e 1957. Olha só, aqui é a década de 40. Então ela faleceu com 12 anos. This will be obvious later, but my mom never told me any of these stories. Edie would have, but Mom didn't like bringing up the past. Though, when we adopted a stray kitten, she was the one who named it Molly. Parece aquele lago lá do Resident Evil 4, né? I spent a lot of time in Great-Grandma Edie's room. We got along, and it was a good place to hide from my mom. When Edie told people Sven was killed by a dragon, she could also have said he was building a dragon-shaped slide that collapsed. She could have, but she didn't. One summer, they evacuated the island, but Edie refused to go. For a few weeks, she was a celebrity. Cara, quanto livro tem aqui. Louis died a week before we left, but Edie had already started to memorialize him. Her room was like a museum. For 500 years, the Finches have been famous throughout Norway for their fortune and misfortune. Tem um Twitter desenhado ali. Nossa. Cara, eu acho que o que segura a casa é os livros. Caramba. Uma TV de tubo com umas fitas VHS. I hadn't thought of myself as Edith Jr. for a long, long time. Edie gave a big interview about a mole man living under the Finch house. My mom was furious. Homem toupeira. Nossa, é muito detalhado. Tá certo que em questão de livros repete, né? Isso é normal. Mas... Even in her 90s. Sometimes Edie seemed a lot younger than my mother. The only trace Grandpa Sam's first wife Kay left on the house was the pink bathroom. It was a pretty big trace. É, o banheiro rosinha. Nossa, acho que sai pela janela, né? Vou sair por essa. Não. Tem alguma coisa aqui ainda. Odin Finch buries the latest victims of the family curse, his wife Ingeborg and their newborn son, Johann. On January 7th, 1937, he set sail with his family and his house, hoping to leave the curse behind. But 40-foot waves off the coast of Washington send the house and Odin to the bottom of the sea. Odin's daughter Edie, with husband Sven and baby Molly, step ashore on their new home, Orcas Island.
Odin Finch is the first to be buried in the new family cemetery. His daughter Edie is already dreaming of a new Finch house. Aí. Whatever's wrong with this family, it goes back a long ways. Não é por aqui. Ah, dá pra olhar aqui. Salvar. Não preciso. Tá, o banheiro já vi. Ah. Ué. É uma porta, mas não dá pra usar. Ah, o crocodilo aí. Tem até um anão. Peraí. Tem um monte de anões aqui. Great Grandma had always been the family's biggest fan. Ué. Edie knit me a new pair of gloves every year, just in time to replace the old ones. Aí. Aí só dá pra ver a barriga aqui, os passos. Mas não sai ainda. Ah, é retrato de passarinho que tem dentro, não é passarinho. Faltando alguma coisa aqui. Tem um Playmobil ali. Ah. There's a secret in this bathroom. It's in the last place you would look. It isn't in the cupboard. It's hidden in this book. Oh, quantas passagens na casa, que legal. Sven gave Sam an old camera he'd refurbished. He never put it down. Também é estreitinho o lugar. I knew Grandpa Sam had a twin. And that he never talked about him.
I guess my grandpa didn't like Centro history de any more than comando. my mom did. Nossa, cara, mas é fantástico o design. How I Want to Remember My Brother by Sam Finch. The thing I remember is that when he made up his mind, that was it. Ah, pera quebrada, é. Vê se atuar impulso. My brother said he'd die before he ate another mushroom. And he did. At Barbara's funeral, we swore we'd never be afraid again. And he wasn't. Pô, cara, simulador de balanço é legal. Bacana a atmosfera, né? Continuar balançando. Não olha muito pro lado. Ah, tem uma pessoa ali. Tem que continuar balançando. Ah. Ou não. Ah, dá pra colocar mais força. I think Calvin always wanted to fly. O cara tá com o pé quebrado. Dinner's ready. O cara tá com o pé quebrado e vai se quebrar de He novo. finally made up his mind to do it. I told him going around was impossible. Maybe if I hadn't said that, Alvin, I'm not gonna tell you again. maybe if the wind hadn't picked up, then maybe he'd still be here. But I doubt it. I think he'd already made up his mind. Ah, não. That's what I want to remember about my brother. Nossa, o cara vai girar. Ó. Salve, Godeta. Não, tá. Eu tô jogando esse aqui porque... Opa. The day he made up his mind to fly. And he did. Tô jogando esse aqui porque é o único game que eu encontrei que, pelo menos por enquanto, dá pra usar o controle com problema. Nossa, é incrível o visual desse jogo. Calvin's story felt strangely familiar. When I was younger, I remember trying to do the exact same thing. Tem um bonequinho. Cara, pelo visto morreu todo mundo aqui. Sobrou só a guria. After the funeral, Edie roped off Calvin's half of the room. Mom said Grandpa Sam enlisted at 18 and never set foot in the room again.
ótimo. Bem bacana a história. Cheio de mistérios. The passages were a pretty tight fit. They'd obviously been built for smaller hands and bellies. Tem aqui, tem ali. Vamos aqui primeiro. Growing up, I always thought of Barbara as a child star. Ah, aqui o quarto da Bárbara. I never thought about how hard it must have been for her afterwards. Telefone, maquininha de escrever. Tem um simulador de bolo. Cara, quantos livros nessa casa. Ah, esse quarto a gente viu pelo olho mágico antes, ali, ó. Pois é, Godito, sei lá por que isso aí. Estranho. Deve ser falha com relação ao YouTube e o PS4. É, a gente viu por ali antes. Aqui não dá. Também não. Tá aqui, foi vindo antes. Vai ter um rato desenhado ali, ó. Mas, e outro aqui. E mais um ali. Tá, foi para aqui que ele entrou e saiu a primeira vez. Peraí, agora tá fechado. Ó. É, então não é pra cá mais. Começar a pular aqui? Não. Tá, aqui foi por onde entrei lá pela portinhola do cachorro. Ué. Será que é pra sair? Aqui não dá pra ir ainda. Aqui é a caixinha de música. Dá pra continuar tocando? Dá. Tem até um famoso pé grande ali atrás. A lot of things got left behind in the whirlwind of that last night. Que foi visto ou não? Foi. Era a biblioteca. Apesar que a casa toda é uma biblioteca. Ué. Onde será que tem que... Aqui é a cozinha, não? É. Tá, aqui eu já vi.
Só você tem que ir lá pra fora de novo, então. Vamos lá. Aqui não abre. Tem uma coisa aqui? Não. Eu gosto de ir lá fora mesmo, então. Olha o nível de detalhe dessas coisas aqui. Não, não vai. Então se não vai, é aqui dentro mesmo. Tem um carro, hein? Tem que fazer alguma coisa em algum lugar. Vou descobrir o que? Lavar louça? Não. Comer? Não. Meu, olha quanto sardinha. Ou tem que olhar em uma daquelas portas de novo. Pra espiar. Vamos ver. Tem? Tá aqui pra entrar. Ah, tem essa casa no fundo do mar aí. Foi explicado antes. Tá, aqui era o quarto da Bárbara? É. Foi entrado antes também. Então, tá. Não, peraí. Tá, aqui não empurra. Pelo menos ainda não. Vamos ver aqui. Não, pera aí. Ah, ali era o banheiro rosa, né? É. Então, beleza. Nossa, é só encostar aqui no... Chamar que já olha de novo. E aqui... Que quarto era... Ah. Quarto lá do que é, ó. Caramba. Não sobrou mais nenhum outro lugar pra entrar. Vou voltar aqui. Ver se tem alguma coisa no quarto dela. Ficou pra trás. Pois é, Godita. Podia dar pra ler. Ó, tem um óculos 3D. Podia dar pra ler algum desses livros, mas não dá pra catar nenhum. Tem que fazer alguma coisa aqui. Ah, aqui, ó. É. Of all the stories people wrote about Barbara's death, I'm surprised Edie saved this one.
Pô, tem até um quadrinho, né? Old Jack here with another ghastly tale inspired by America's most unfortunate family. I'm calling it The Surprise Ending of Barbara Finch. As a child star, Barbara was famous for her scream. Now at 16, she was all washed up. A has-been. But in a lucky break, she'd been asked to perform her signature scream at a local convention for monster movie fans. It was just the boost her career needed. Unfortunately, her scream hadn't aged well. Getting better. I think you just need the right motivation. Her biggest fan and current boyfriend, Rick, was about to demonstrate when... Now that was a great scream. It was Barbara's father, Sven. He'd slipped into a table saw and had to be rushed to the emergency room. So Barbara got stuck babysitting her youngest brother, Walter. Her convention comeback was cancelled. Okay, I'm hearing frustration, but I'm not hearing terror. What if I tried... A gang of hoodlums in Halloween masks have been terrorizing Orcas Island tonight. Police are urging residents to... That came from the basement. You're right! Also, I loved your delivery on that. Why is your basement door locked? Because my dad likes making puzzles and secret passages. There's a key hidden in the music box. The secret is to keep winding and winding until finally the key pops out. Thanks, babe. I'll be back in a sec. 20 minutes later, Rick hadn't returned. So Barbara went to look for him, right on cue. She reached for the music box. And as she wound the key, she listened for Rick, but the house was silent. Que legal, é a gente que joga no próprio quadrinho. She found Rick's crutch and imagined the worst. Ah. The gang's leader is the infamous Hookman killer, Dr. Carl Hamill, who impaled and then ate his family 10 years ago tonight. Aqui ó, o livrinho pra ver. Vou. Tomar no cu. Rick? Que susto esse pau no Barb, zóio. relax. I was just trying to scare you to help you find your scream. Well, I'm not scared, Rick.
I'm furious. Then act furious. All I'm getting from you now is that you're hurt and confused and you... She threw him out, but she kept a little something to remember him by. Barb, have you seen my other crutch? And she was still holding it when she fell asleep watching the late picture show. Hours later... Barbara! Walter, what's going on up there? Ah! Okay, I'm coming up, but if this is a trick, you're dead, Walter. Saw the hookman and was speechless. He was quite smashing. And he was. He couldn't get enough of Barbara. Okay, Barbara, there's gotta be another way out of here. She played her part beautifully. She thought about abandoning Walter, but just couldn't do it. Moving, but she sensed the story might not be over yet. Nossa, como caminha devagar. Até chegar lá o cara foi embora. Olha, ó. Had vanished. She listened for his breathing. But all she heard was... At the door, she heard whispering. It was coming from inside the house. Oh dear. The monsters had come to surprise her. For Barbara, it was a dream come true. Then she saw what kind of monsters they were, and she realized what was about to happen. She was going to be famous. And with her final breath,
Barbara Finch gave the performance of her life. I wasn't there myself, but I hear Barbara was magnificent. Poor girl. She had a taste for stardom. But unfortunately, so did her fans. Of course, the police blamed it all on poor Rick, who disappeared the same night. And little Walter, hiding under his bed the whole time. He took it all pretty hard, but that's another story. As for Barbara, tucked inside the music box is all they ever found of her. Her ear. Now that's what I call a real eerie tale. Bem legal essa parte do quadrinho. Edie told me all Barbara wanted was to be remembered, as absurd as that comic was. Puta, já tá a Molly, a Bárbara, Calvin, o Angel Borg ali, Odin. Tudo morrendo, como diz, né? Eita. E agora? E agora? Ah, não vai funcionar aqui, tem que sair por aqui. I guess now I know why Mom didn't like me playing with the music box. Nossa, tá cheio de livro e quadrinho aqui, Gordito. Caramba, tanto mesmo, tá ficando escuro, ó. Onde é que tá a caixinha de música? Acho lá embaixo. Aqui. Aí. Sei lá se funcionava antes também. Pô, não tem nenhuma lanterna. Ó, aquela mesa de sinuca ali que a gente viu no quadrinho. Uia. Mom said the basement was off limits, unless I wanted another tetanus shot. I saw Edie sneak down to the basement once, carrying packages. I thought maybe she was hiding presents. It turned out she was hiding a lot more than that. Nossa, aqui tem uma lâmpada funcionando. I remember asking Mom once about where Walter had gone. Ah, não. Antes a gente tava subindo, agora tá descendo. Uma sinucada. Não. Pra cá. She said after Barbara died, he got as far away as he could. Ah, não. Tem estoque de sucrilhos aqui.
If there's a pattern in all these stories. E também sardinha. I think it's that none of us has gotten very far. Cara, que incrível o visual dessa casa aqui. Goodbye, everyone. I can't believe I've been down here for 30 years. But if you wait long enough, you get used to anything. Ué, de novo? Even a monster on the other side of the door starts to feel normal. Almost friendly. And then one day, everything just stopped. Ah, não. Ah, Whatever that thing was, it was gone. bota quarentena Maybe I got nisso. tired of waiting. Tem mais que qualquer mercado aqui embaixo. Maybe I just got tired of being afraid. Ah, não. It's been a Acabou a week lata. now, the longest in 30 years. I'm done waiting. I have to leave while I still can. Bom, pelo menos ele tem leitura aqui. Caramba, mas por fora a casa é pequena, mas por dentro é tanta passagem. Minha nossa, onde vai tem livro guardado. Mais sucrilhos. I know it's out there somewhere. Whatever killed Barbara and Molly. Pois é, o cara tem uma vida longa aqui, pelo visto. And Calvin. Maybe this is all a mistake. But I need to stop living the same day, even if it kills me. Não, que tem trilho também. Tem até trem? Ah, não. Whatever's out there, I want you to know I'm ready for it. I'm going to appreciate all of it, especially the food. I don't mind if I only have a year left, or a month, or a single week. I'd be happy with one new day. I can already imagine the sun on my face. Projeto, beleza? Walter died when I was 6. I can't believe my mom never told me he was down here. Esse era o Walter, então, olha aí, ó. Só o pó. Pois é.
Godieta, vou dar uma paradinha. E Alberto, vou dar uma descansada. De volta depois, eu vou ver se o meu irmão por acaso não quer jogar um pouco do Golden Axe no Mega Drive. O que você acha? A gente deu uma jogadinha ontem lá no Twitch, só que foi meio triste o negócio. Daí com o controle dá pra, os de Mega dá pra jogar tranquilo com esse controle aqui. Não, acho que não terminou. Vamos ver se terminou. Aqui, não, parei aqui. Continua amanhã daí. Mas bem interessante o visual, a história. Bem legal, diferente esse jogo aqui. Então daqui a pouco a gente volta aí, Godieta, beleza?